Mabuting araw! Welcome to my pilot episode and launching for my first ever vlog content. Since daghan og nagapangutana, unsaon pag-register or set up sa Disbursement Account Enrollment Module or DAEM sa SSS Portal. For today's video, aduna tay guide questions para dili ta mawala sa atong short discussion ug makabalusad ta kung natubagbagita na nato pangutana. Unang pangutana, what is Disbursement Account Enrollment Module or DAEM? Nganong kailangan pa man kini? Ikadawang pangutana, unsay pamaagi para maka-register or set up sa DAEM? Tungod sa digitalization na goal ni SSS, nagbuhat sila og pamaagi nga online na lamang i-process ang request. That's why kung naapot tay approved Disbursement Account Enrollment Module sa SSS Portal,